Bueno amigos, continuamos aquí en Motogo. Hoy es viernes, se están abriendo las puertas, está empezando a llegar la gente y nosotros como siempre trayéndoles invitados especiales y entrevistas interesantes. Miren lo que tenemos aquí al lado, es una niña viajera, viene recorriendo el mundo en su motocicleta y ya lleva recorridas más de 80.000 millas, tengo entendido, en este tribe. Katrina, bienvenida a Publimotos. Mucho gusto, thank you, gracias. Bueno muchachos, vamos a conocer un poco de Katrina, qué hace en su mundo normal y qué experiencia ha tenido. Katrina, cuéntanos qué haces en tu vida normal y de dónde vienes. What is your regular life like? What do you dedicate? I'm a marketing manager and I'm working with sometimes for 7 years I was working with motorcycles, then I started to work with ATVs and now I'm working with big agricultural machinery, but I have to quit my job to start my travel. Bueno, trabajo en marketing, llevo ya haciéndolo durante 7 años y normalmente trabajo con maquinaria agroindustrial, pero tuve que dejar mi trabajo para poder hacer este viaje. Katrina, ¿cómo fue ese inicio tuyo en las motocicletas? ¿Cómo te apasionaste por las motos, por empezar a rodar y por decidir a viajar sola? How did you make the decision to take this trip and traveling by yourself? We find that very, very admirable and very interesting. I have started traveling with my first motorcycle like 8 years ago. But I was making little loops like around my city, around my country, then more and more and more. And in 2017, I have made a big trip through all the Russia to Sakhalin and Kurilian Islands. And it's a small island, just like 80 kilometers from Japan, called Shikotan. And on it is a rock that is officially called the edge of the world. So I was sitting on this rock and I was thinking, the continent is over. Where I need to go next? So this place, the idea came, and then I started to organize everything. And it took me 1 year to prepare for the trip. But I'm always traveling alone, so it wasn't like something super new, but it's the whole world, right? Rusia y hace cierto momento ya lo había recorrido todo, entonces decidí que tenía que extender mis viajes. Estuve en un Japón que se llama Shikotan. Y cuando llegué al final de esta isla me di cuenta que ya no habían fronteras en las cuales pudiera visitar y decidí continuar con mi viaje. En el 2017 inicié por esta región y siempre he estado viajando sola, estoy acostumbrada a viajar sola. Katrina, hasta el momento, en este viaje, en este último que llevas, ¿cuándo lo iniciaste y cuántos países has recorrido? ¿Cuántas millas o cuántos kilómetros has viajado hasta el momento? When did you start your travels in this region, South American region? How many miles have you done? And how has been the experience? What have you seen that is new and interesting? Yes, correct. I have started just from Cartagena because I have arrived, I have passed all the Central America, and then on a 100 years boat called Stalrate, I arrived from Panama through Darien Gap to Cartagena. And then I've got some visa problem, but solved it. And then I started riding all by the coast, near Venezuela and everywhere. And I think it's about already like 3,000 or maybe 5,000 kilometers, but I will continue exploring Coffee region and Cali because I love Colombia very much. It's very beautiful. You have mountains, lakes, rivers, everything. But my favorite place is El Peñón. Bueno, empecé mi viaje en Cartagena, llegué en barco a Panamá.
En Panamá estuve quieta un tiempo porque estaba teniendo algunos problemas de visa que después se solucionaron. Y en Colombia, estoy enamorada de Colombia, me encanta toda la naturaleza, los paisajes son increíbles y en particular me encanta el café colombiano y en particular me gusta el peñón. Katrina, en tus viajes a nivel del mundo, ¿alguna anécdota especial, algo que recuerdes con alegría de pronto de la gente que has conocido? Of the people that you have met in this trip, is there anybody in particular that has given you extra happiness in your life or something special encounter? I think that there are 99% of good people and 1% of bad people. I have met both. So in every country I have new friends. In Colombia I have Barbara. My Barbara is an amazing girl from here. She's living here in Bogota, and I think that we will stay friends forever. But I can say that I love some country more or some country less, because every country has something special which you can find and create and meet people and receive more experience of everything. So you just need to keep your eyes wide open and feel the country. I'm not leaving the country until I have the feeling about it. And my mission is also to tell people like Russians and Belarusians and all over the world the real story of the country. Because Colombia is associated with Pablo Escobar and all this stuff. But it's not now. It was many years ago, and I try to show the beauty of the country and the real life. Bueno, podría decir que en las experiencias que he tenido en todos los países, el 99% de las personas son buenas personas y tengo experiencias muy agradables, muy alegres con ellas. El otro 1% podríamos decir que son malas personas. Sin embargo, no es algo de Colombia, es algo que he vivido, he experimentado en todos los países que he visitado, en los cuales he hecho viajes. En Colombia tengo una amiga que se llama Bárbara, que vive acá en Bogotá, que es una persona muy especial. Creo que con ella voy a ser amiga toda la vida. De verdad que hemos compartido unos momentos muy alegres. Y yo quiero promover a Colombia por la belleza natural que tiene, por el país tan bello que es y no por lo que normalmente la gente lo reconoce alrededor del mundo, que no necesariamente pues, son noticias positivas. Bueno, y hablando de la motocicleta, ¿has tenido inconvenientes con ella? ¿Cómo manejas, digamos, esas largas jornadas de conducción que me contabas ahora detrás de cámara, que has viajado durante todo el día, largas millas al día? ¿Cómo manejas el estado físico y cómo manejas el estado anímico para viajar? How do you manage your physical and mental state during these long travels? And also mechanically, how do you deal with your bike for it to be always healthy, take you everywhere? First months it was very lonely, like I have missed my family, my friends, everybody, but then you start to feel the world and to receive the energy from everything, and I'm so happy to see so many beautiful places, and you can deal with it. I think that motorcycle is a perfect psychologist. When you are feeling sad or something happened in your life, you are just riding and your mood is becoming very good. So it's the best psychologist. And I haven't had big experience in service of the motorcycle, but I'm learning when I'm traveling little by little. And now I can make a lot in my motorcycle, but of course I'm trying to take it to the service to change the oil and everything in time. I can do it by myself, and sometimes I'm doing by myself, but usually I can find professionals which can do it really good and quickly. Bueno, en cuanto al estado anímico, debo admitir que al inicio estaba muy sola. Me hacía falta mi familia, mi país, mis amigos, pero la motocicleta es el mejor psicólogo. Cuando me estoy sintiendo un poco triste, cuando me estoy sintiendo un poco sola,
yo empiezo a andar en mi moto y en mi estado de ánimo se levanta, me siento contenta, me siento alegre. Entonces en esos momentos se me olvida la soledad, se me olvida cualquier otra cosa y existe solamente la moto, la carretera, el viaje. Mecánicamente no soy una experta, pero he estado aprendiendo a manejar la moto pues en términos mecánicos, a arreglarla, y pues lo más importante en este momento es tenerla siempre con los niveles de aceite impecables. Cuando lo puedo hacer yo lo hago, y si no encuentro a las personas que lo hacen por mí. Katrina, ahora para finalizar, después de Colombia, ¿hacia dónde sigues y qué tan largo estás proyectando viajar? ¿Cuántos meses o cuánto planeas volver a regresar a tu casa? What is the next step? How long are you going to keep traveling in Colombia, and which countries are you going to visit after this? The plan is now, I think I will spend maybe 1 more week in Colombia, because I need to explore coffee region, Cali. Cali should be beautiful, you told me. Yeah, and then I go to Ecuador, then to Peru, then to Bolivia and Argentina, then downstairs to Chile, then I will turn and go back to Uruguay, and from Uruguay I will send motorcycle to Africa, and then from Africa I will drive upstairs to Europe and then back home. So I think that it will be maybe next May or June. The beginning of summer, I'm planning to come home, but it's a travel. How it goes, it goes. Bueno, para finalizar, ¿dónde te pueden seguir los motociclistas que te quieran seguir en las redes sociales, página web, Instagram, Facebook que tienes, para que la gente te pueda seguir? Y un saludo para la gente de Publimotos. Where can we follow you? Which are your social networks? He thinks that you're gonna have many followers now here in Colombia, and if you could please say hello to your audience. Buen día, todos. My Instagram is Moto Katrina, and the same is in Facebook, and I've got a website where you can find the links to everything, and I will be happy if you follow me, and I'm happy to meet new people everywhere, all over the world. Bueno, la red es Moto Katrina, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues les mando un gran saludo, me va a hacer muy feliz que me sigan, que puedan ustedes también compartir este viaje, y un gran abrazo. Bueno, muchachos, como saben, continuamos entonces aquí en MotoGo, dejamos que Katrina siga su ruta, estaremos pendientes y continuamos con más noticias más adelante.